Kemudian terangkat pas Tagalog, Tagalog. Dibuka kemudian Ebo, Reba Pilar. Pilar harus Tagalog, bahaya. Tagalog Pilar. Sampai selesai. First ball, first single. Angkat ke arah Obrey. 2 points for Brady. Salazar, dengan keputusan. Pas tekan, Tagalog ke bawah sebelah. Bola apa yang sampai? Number 3, Justicia. Terbaik ke Tagalog. Pas sudah terjadi gol. Pas. Tagalog sudah harus sebelah. Pas sebelah itu. Belar baik. Belar. Oke. Irahan tinggal kedua. Belar. Pas sebelah. Belar. Pas sebelah kedua. Jepang. Sebelah. Lebaran dari kebal para sisi itu. Lebaran dari kasih penendo. Pas terbaik. Pas posisi dalam Jepang. Nimbus reboundnya baik Tito. Nabaik ke pasar second base level. Total balls versus Tito. 3 balls versus Tito. Beralih ke ada starting point versus Tito. Masuk Aniguro. Bila masuk pada lagi satu. Penendo. Tito pas terbaik. Dalam Jepang Penendo. Coba sebentar. Keputusan menang saksi Tito Lebaran di Mato versus Tres. Lama. Katanya kamai Ika. Bola awas Ika. Lepas Penendo. Penendo. Kemudian Penas Varias Cristal, 23 di dalam blok Jepang. Empat nomor 11. Berilah, may tahos. May tahos. Isa na buhat tahos. Sudah dilawan gol. Benar, Bima. Pemira. Bola balik. Arriba ada Lantino. Masuk ke dalam. Bola balik. Lebaran. Lantino. Tosi Kripto. Sebelum dan kemudian Tosi Kripto. Sudah bola sedirawan. Variasi skor. Baik Petris. Belaro sudah sukat sa Tagalog. Belaro. Belaro para sa Israel. Kapay na kawali number 5. Isang kapay. Parang na Belaro number 11. Ang Belaro yung mga pasukan. Tatangan na babae. Bumulusok. Pumira. Mintes. Pas ke Bandung berhenti. Terjadi di Bandung. Number 4. Belaro. Number 4, penalti. Number 4 out. For Dorana, number 20. Penalti.
Vision Tira, Dorana Iwan, Pass to Fernando, walang bantay, hindi nakapasok yung tira, libanan yung aras ni Fernando, libanan, pass to Fernando, tulang tira, may tito ang ating manager. Israelis sa minuto sa second quarter. Balato, Tabarana, Tabarana, Tres. May tres ang Galapang, Lepas sa Libanan, Libanan, yes sir. Kumay, si Libanan, umangat si Dorana, Balato ng Binitin. Dorana, yes sir. Dorana, kumay. Pinapasring sa Labino ng Libanan. Pass to Labino. Labino, 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 yes sir! Labino. Palitan ang score, dalam dito ng 15, kanina sa tres, Mentes, ito ang Labino. Pass to Labino, balik ang ipon, kanina sa tres. Oh, yes, Mentes. Ramos, kaisi silang si Ramos. Ramos, kawas ke Ramos. Isilang si Ramos, kamera sa tres. Allah! Tapi kena Ramos. Ramos, keberanian tu. Kawas ke Ramos, kena Melvin. Pas ke bola nomor 15, pas ke bola nomor chapter. Ramos, Bagato, Nadua. Libanan kembali sa tres. Nakantes sehingga Labino terlihat Chivas. Ramos ang natawid ng bola. Ramos. Pas ke kami Tirano, pas yang Dorana. Mintes. Libanan. Pas ke Libanan. Libanan Libanan. Libanan, isi Libanan, pas ke Libanan. Pas ke Ipan, kembali sa tres. Pilaro, Pumira, yes sir, Pilaro. Ngayon ito mga kabataan ng nanay, ngayon ibang pusto ko ibang nago kami sa fast break. At yung kabataan bakit nago. Ito, sa Tagalo. Tumero sa tres. Mintes. Arriba, nakatilang ito. Kau tinggal mati mereka. Ini kelayan kita lewat pisto. Kaya delikado at bola sa fast break. So, susunod. Number 2 sa Sagaw, Puruloyan. Para po sa 50 sa mga kabataan. Okay. Thank you. Okay, balik itu. Libanan. Lalu terusnya. Pascalo. Balik itu. Baik itu Seto. 13 seconds to shoot. Libanan looking for Stevie. Pas to Tagalo. Pas number 22, Ray, Ramos to Benado, Benado number 4, basket, Benado, Lantino, pass to Libanan, ahora 50 segundos, score 35-29 in favor of Barangera, Libanan, tumira, Latino,
Libanan, Pasko Tagalog. Tagalog, Pasipag, tumira na tres. Yaray, Libanan Tagalog, wala. Number 1, number 22, Tagalog. Robert Siguro. Okay, alay na lang. Mga fans. Ramos. Pasok